Okay, maayong gabi kanatong tanan mga igsoon, mga higala diha sa Ginoo. Now, ini nga gabi welcome kayo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Doon sa bitay lain nga ining espirituhanon nga kaalam nga akong dadon diha kaninyo ang madugang sa atong sudlanan sa espirituhanon nga kaalam. So magsugod ta sa Mateo 16:13 paingon kini sa 25. Okay, dito maglangan. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? No? Ito siya sa Jesus sa ginsakpan sa Caesarea ni Filipe, nangutana siya sa iyang mga tinunan sa pag-ingon. Sumala sa pulong sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. No? So, kining pangutana ngadto sa mga disciple o sa katawhan nga nagapalibot dinhi. Sa 14, and they said, some say that you are John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. No? Kung sila na nag-ingon, ang uban nag-ingon si Juan nga Bautista, ang uban si Elias, ug ang uban si Jeremiah. No? Kung usa sa mga manalagna. No? Wala nila makuha, wala nila kung kinsa gayud masuta kung kinsa gayud ang anak sa tao ni adto nga time. No? Kini ang pagministeryo mo ni Jesus Christ sa dinhi pa siya sa kalibutan. Now, when okay, dahil pa dahil sa versikulo 15, He says unto them, but whom say all of you that I am? No, siya nag-ingon, kanila apan kamu, unsa man ang pulong ninyo kung kinsa ako. Ano siya? Og si Simon Pedro, nag-answer siya sa baong nga gipamulong sa itong Ginoong Jesucristo, answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. So, muna iyahang answer sa pangutana ni Jesus Christ. Ug mitubag si Simon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Okay. Pagka versikulo 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. So, ingon ni Jesus Christ, ngadto Pedro, mitubag si Jesus, umiingon kaniya, bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas, kay wala ikapadayag kana kanimo sa unod ug sa dugo kundili sa akong amahan nga tuas sa langit. No, so dili ito gipadayag sa pinaagi ni bisan kinsa kundili ang Dios mismo gimoy naghatag ug kaalam ni Pedro anang mga pangutanaha nga iyang natubag ni Jesus Christ. No? Kaya kani di confession of kuan mo ganino atong gitun-an karon, di confession of Peter unto Christ. No? 18, and I say also unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. So na yun si Jesus, dito nga ni Pedro, kung ako magaingon kanimo nga ikaw mao si Pedro o sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia,
ug ang mga ganghaan sa hadis dili makadaog niini. No, so diha gi-mention ni Jesus Christ nga magatukod siya og iglesia ug ang mga hadis niini, ang ganghaan sa hadis dili makadaog kaniya. Daanan niyang gisulti gid kay doon na mo nahitabo niini ang katong di rich man and the beggar, no, katong sa Lucas 16:19-31 nga ang makililimos sa mamunit na lang og mumho, no, sa rich man, no, sa katong dato ug gawas para mapusog lang siya, no, ug gawas pa gid ana nga namunit siya og mumho sa mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ang iyang mga samad bitaw, no, pagatila-tilaan pa sa mga iro. So, grabe kapait ang nahitabo ni Lazaro. Apan kadto nga tayo mga igsoon, lumalabay lang ang kasakit ni Lazaro ato sa makililimos. Kay pag abot nga nang matay silang duha, doon na sila lain-lain nga destinasyon. Ang makililimos ato sa baka ni Abraham ug ang dato tuwa na sa Hades, no. So mapadayon kita. And I will, may Jesus Christ na pagsumpay, and I will give unto you the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. No? Yun siya. Kung kanimo akong igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong pagapusod sa yuta, pagagapusod sa langit, ug ang imong pagahubaran sa yuta, pagahubaran sa langit. No? So doon na siya kining authority si Apostol Pedro nga kinsa iyang buot pasabot kung kinsa iyang dili usab gustuhan dito sa langit. Kini kay nagtumbok mangud kini sa mga kinaiya sa mga tao nga diin gibaliwala lang ni sa pagkakaroon gani, no. Wala na naguna-una pa og matarong kundili magpataka na lang sila bukas sa ilahang baba bisan kini nakahatag og kadaot sa kagalingon nilang lawas. No, so yun na ang nahitabo sa ato ang palibot karon. Then charge this disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Unya nanugon sa iyang mga tinun-an nga dili sila magsugilon bisan kang kinsa nga siya mao ang Kristo. Ano? Iyang gilid-an ang mga kining iyang mga disciple nga ayaw magsulti nga ako si Kristo, ha, sa ingon ana. So wala paman gud dili paman gud niya gusto nga mapadayag sa kadaghanan nga si mao ang Kristo. At the time dito naman to na baniog gid mayo nga siya ang Kristo sa diha nga gilansang na siya sa krus. So dito naila siya kay dito adto nga time napakita sa Dios nga siya gamhanan. Ano kay kun wala dili pa siya gamhanan adto nga hitabo. Sa dihang namatay siya, di ba? Dagan ng event yung nahitabo niya do. Dagan kay mga nahitabo nga katingalahan sa pagkamatay niya. Nganong mingiob ang kalibutan, mingit-ngit ang kalibutan. Ug nauyog ang tibuok yuta sa kalibutan. Unya sa dihang nilinog namangon ang mga patay og nangadto sa sentro, no, sa Jerusalem. So kana nga event pa nga igsoon maoy pagpadayag, pagpamatuod
nga adunay pagkabanhaw. Pagpamatuod nga mabanhaw mapatay. So yun na. So mupadayon kita sa 21. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that they must go on unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again that third day. So yahan ang gisulti dire nga yun siya, that he must go unto Jerusalem and suffer. Kinahanglan mo adto sa Jerusalem og mag-antos many things of elders, sa daghang mga butang, no? Daghang mga butang nga iyang pag-aantuson gikan sa mga ansyano ug sa mga punuan sa mga saserdote ug sa mga eskriba, ug pagapatyon siya og mabanhaw sa ikatulo adlaw, no? So iyahan ang gipadayag diri nga siya mabanhaw sa ikatulo adlaw. Yan ang gipadayag diri nga siya pagapatyon. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from you, Lord, this shall not be unto you. So girebuke ni Apostol Pedro, yang gibadlong. No, gibadlong niya si Jesus Christ. No, siya sa pagbadlong nga nagaingon, Ginoo, ipahilayo kana kanimo, kana dili gayud mahitabo kanimo. So yun ana ang gisulti ni Apostol Pedro, yang gibadlong. Pero unsa gitubag ni Jesus Christ? But he turned and said unto Peter, Get you behind me, Satan, you are an offense unto me, for you Savior not the things that be of God, but those that be men. No? Mingon siya nga, pahilayo ka na ko, Satanas, get you behind me. Pahilayo ka na ko. You are an offense unto me. Ikaw mo nagahatagan ako og kapangdulan. No? Kapangdulan. Alang ka na ko, kay wala ka maguna-una sa mga butang nga iya sa Diyos, kundili sa mga butang nga ila sa mga tao. Nasa mo na gitubang ni Jesus Christ. And then, ingon siya, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, yun niya. Ingon si Jesus yun sa iyong mga tinunan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o sumunod kanako. So, sa iyang giingon nga magdumili sa iyang kaugalingon, kung unsay bitaw gusto nato, unsay gusto sa atong kaugalingon nga diin supak sa kabuhaton sa Dios, kinahanglan ato lang pagadidan. Lili nato na himuon. No? Kaya ang giingon ni Jesus Christ dire, magpasaan siya ang krus ato pag kinahanglan gyud mag-antos ang tao nga gusto mosunod siya. Kaya ang mga tao nga mosunod ug mga tuman sa kabubuton sa Dios, adunay daghang madawat ning kalibutanon. Magadawat siya sa mga pagbugal-bugal, pagpangdaot, tanan nga dili maayong mga butang iyang madawat niining kalibutan na. No, niining kalibutan na. So daghan na itag mga verse, supporting verse nga atong gibasa mahitugodan na, no. Sa nanglabay na itong mga video. No, daghan na itag mga verse nga atong gihatag diha kaninyo. Kay kinahanglan kayo nga pasaan sa krus ang gusto mo sunod ni Jesus Christ. No? Ang gusto mo palo sa iyang kabubuton. Yun na. 25.
For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. No? Mingon siya, for whosoever save his life shall lose it. Kung kinsa katong magaluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an Hinuon ini. Mawad-an Hinuon ini. Ngano man, kay kanang kinabuhi ang imuhang ginaluwas kalibutanon man. Ang angay nimong luwason ang kinabuhi, ang inin man ang kinabuhi nga walay katapusan. No? And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Bisan kinsa ang mawad-an sa iyang kinabuhi, pinaagi ni Kristo, makabaton Hinuon ini. No? Mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako hikaplagan niya ang kinabuhi nga walay katapusan. No? Sa 26 ato na lang ilahas 26 to kay this is very nice verse, no? Mingon siya, for what is a man profited if shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Kay kinsa ang unsa ang kapusulanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyahang kalag, kun unsa ba ang iga hatag sa usa ka tawo nga ibaylo sa iyahang kalag? Walay amount nga makatumbas sa imuhang kalag bisan pag maimo pang tibuok kalibutan. Bisan pag ang tibuok pa kalibutan ang imuhang ibaylo sa imuhang kalag para lang mapiramenti nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, walay amount nga makatumbas nini. Busa man gani magayon ako kaninyo nga mopalo na ta sa kabubuton sa Dios. No, follow the will of God aron maangkon nato ang everlasting life. Kay ulahi ra bagid ang pagmahay, walay pagmahay nga magauna mga igsoon mga higad. Busa kinahanglan nga kini magabuhat kita sa mga matarong nga mga butang aron kita maadto sa nahimutangan sa makililimos nga tuwa siya dito gibutang sa the laps of Abraham, sa sabakan ni Abraham. So dinhi lang ko kutob og hinaut nga unta na-enjoy nato ang mao nga pagtulon na akong gidala diha kaninyo. Daghan kayong salamat, maayong gabi o God bless kanato tanan.